سلام علیکم و رحمت الله. خیلی اول میخواستم که کانال خودم نشد یا ماشینا بکنم و ویدیو کنم وقتش نشد. برای چی وقتش نشد؟ برای که این خودم من از 21 ساله‌ام این ماشینا در 20 سالگیم خریدم. یکمین ماشینی ما و خواستم که کانال ما این ماشین شخصی خودم سر کنم. و چی چیز لایکی مثلا ماشین مردودگی چیزی که نشد یعنی ای تجربه میدونم بگم سر کنم و ویدیو کنم. ماشین امروزه ما Hyundai Elantra 2014 MD. برای چی من این ماشین را انتخاب کردم و خریدم؟ یکمین ماشین ما Hyundai Elantra MD 2014. این ماشین ما فکر شخصی من قطعی کوزوفش یعنی همین ویدی برنش در نرخش میارزه. برای چی؟ مثال این ماشین همین آدمی که مثال 18 ساله پریمیرنا تا 35 ساله باشه ماشین 100% مثال میزبان آدم داده. ان اگر که کم ترک 35 بالا باشه من فکر میکنم این ماشین رو استوی نیست برای خریدن. ویدی برنش ویدش نرمال نه خشروای سپورتیو نه مالادیوژ نه مثال فکر من قدیم در نرخش میارزه فروشن فرای مثال نیابیچ نه و ای است کوزوی 2007 2008 تا 2010 خطا نکنم او قدر فکر من قدیم مالادیوژ نیست ده نه که وقتی که بگم 2011 تا 2016 خونده یعنی کوزوی MD را برآوردک уже тамоман ба кулли ай пешинаш фарқ мекунад. Ан агар ки мисол Avanteva 2007 8 9 данам ёра бини ира бини и ба кулли фарқ мекунад. Фарқияти Avanteva Elantra чия да бурам ё гап занем. Elantra Avante ҳардаш полин ба кулли я мошинай просто производство бигем фарқ мекунад. Avantera бисёртар мисол барои Корея мебуранд ва кузви Elantra ра боша барои Соединенные Штаты Америки, مثلا برای آمریکا میبرن، برای اروپا میبرن، تمام. اتک کوزوف پالنی امی ماشینای کم مثال فرق میکنه، کم ایدرن یگون کامپلکتاکسیا فرق میکنه که او را قدر در نظرم گرفتن بگم خود هیچ نمیکنی ده. امی کم کامپلکتاکسیا فرق میکنه، تمام. اتک دالچی هر دش یه ماشینای. بیا درباره سالنش کم ترک چخچق میکنیم نیا کنیم. سالن هیچی داره خواهی نه. الکتروپاکت دارن، مولتی رول خواهی. Start stop داره ایجاده ببینم من خودم نشون تیم نیا کنین ایجاده start stop داره دیگه ابسولوت چی داره خیلی کنسانر داره پیچکا داره دتا اباگرف دیدن داره اینا پیشو چی میشود بگیم پیشو گرم میشود خیلی ماشین که 2014 اینا لوک داره لوک سپاکوی نامه برویا میداره نرمالیه جبو چی داره جو چی مونک داره خیلی اتاک خیلی بگیریم مثال قدیمی هم خیلی پاس نمیشه بلندی بعد نمیشه مثال ماده نرمال نیای ماده یک سرید قدیمی ماده نرمالیه ده ماشین ماده کشوده که سوزای اتاشون نشاتی مثال کاچ سرید نیجوش او قم مثال کاچ صفتی پاس نمیشه صفتی بلند نمیشه نه صفتی پاس نمیشه خیلی автомат ماشین ما دیگه فسیو بیا باگاژ نشون تیم که باگاژ مثال چند قدره باگاژ هم کلونه فکر شخصی من قطعی باگاژش نرماله کامera داره خیلی عقبش نه اینجا چه میخوایم ماشین ما هر چی سوس داره دیگه هم چه خیلی هسته همون خیلی دیگه نشون دادنیم داره خیلی دیگه اگه پیشکی تئوری توزا پوزه دیگه نیستم یه مویکاش کردیم تمام باگاژ نه یک نه چند قدره باگاژش کلونی خشروای باگاژش نرمال نیست اگر ایرا بگین خیلی پوپ شما ایرا همجا باید زال میرفتیم یه بار زال رفتیم دیگه باز کردیم دیگه پای کار بوجیم زنیشیم دیگه نه زال رفتیم نه چی نه در قفا موندگی ولی زال پلیوم باید سر کنیم زالا نشاتی سیدنی و قفوش این روز ما قفای بعد کردیم سیدنی قفوش هم نرمال نه بعد نه سیدنی قفوش هم کشوده که سوزای خیلی کورنی سالونای نرمال نه بعد نیستم خیلی میتونم مثال نرمال 3 نفر بشینه کشوده چوتکا براوان بیا تست درایو هم میکنیم با میبینیم که چه خیلی داره ماشین خیلی نشون میده رفتیم ماشین من خیلی نرمالی زادید میشوه سوزه اینا ذکرات هم ابراهیم موزی راده میگن که ماشین خیلی حس میکنه نشاتی همش از چخ میکنه من میرا باید بزنم راده نبرامده باید میرا بزنم ایرا باید همه کنه من ثابت میتونم کسی که سه روز میشینه پابراتسکی میرا بمونین رفتیم اینا نیا کنین یک ماشین دام میشینیم مثلا این میانه هم کامفورت ماشین واژنیه ده در نظر ما ماشین مثلا سالونش چوتکیه کشوده که با حضورک میشینی یا نه چی گفتن دورا کاپیراتر نشود سالونی ماشین من باهاش دادگیم باشه
ина мисол чанд қадар ми мошин да штаги сус рафтаги фикри тиқати ами салони ами чхела фикри шахси тиқати аввало маъқул набуд баъд ки мақсад дидам истифода кардаш хеле маъқул шуд наш оди ами жосткиги ши гуфтани ана намира ма биза телефон гуфтани будам неокрин ами мошин конкретни жосткияй мисол мошин хеле комфорт бигем чхе бигем мягкий мегана мягкий нестай мисол ранги бигем Camry да ки уже амада маълуме ки мошин натури доказат кардага ки хеле мягкий ин мошин бародаро мягкий нестай агар одамое ки мисол бигем мошина барои ягон деҳа бихаран ки мисол раҳҳошон бигем соз набоша асфалти чотки набоша ман савед наметавонам ин мена барои ҳам одамо ан одамое ки мисол дар ҷои нормал бошан раҳшон мисол бад набоша хуб боша раҳшон асфалт боша мошин 100% ай мисол ин ман шаҳрда зиндагӣ мекунам раҳо алҳамдулилла хушрӯи созай дар назари ман жосткигиш наметава ан агар ки ягон деҳа барам ягон мисол раҳҳо хуб набоша жосткигиш конкретни метова ва мошин дар назар скучни метова ана нашоти мотори мисол мошини ман як гашт бензин ай моториш конкретни мисол бигем хари ланг нестай моториш чотки ай хушрӯак мекаша мисол бад нестай ам қадаре ки мисол дар ин раҳои хидмат мисол дар кор ай ман басай мошин ам қадариш 100% дастатичнай дар бораи расходаш биё гап занем камтар ами мошин мотори як гашт бензин ай расходаш примерно ман мисол шаҳрда мегардам 10 литр ай газ евро-4 задагӣ ане ки рости гап умуман газа истифода намебарам айсои пешинаиш ки харидам ӯам гуфт ки истифодаш намебарам не ки задагӣ ай ман фақат бензин қад мегардам ами примерно шаҳрда мада нормали 10 литр мехӯра бад нестай баъд чӣ хеле гуфтам якмин мошини май бародар мошине ки ман худам харидагиам мисол да 20 солагим якмин мошини май ман да 100% дастатичнай аз ҷиҳати мисол моторшам аз ҷиҳати салоншам аз ҷиҳати берунш ман да гарани бад маъқулай мисол примерно нархи амида аксио ай да Toyota аксио ай ростша бигум агар ман да салони ами кузофи ам мошин вообще маъқул нест унам сола пеш мон та гузаштак нам хеле мошино ман да кузофиш вообще да нархш маъқул нест ӯ мисол чи ай да хубтар дора фикри ман қати мягкитара нисбат ба ами ё не аксио единственный плюс ки ман давом мебирам чем ин мошин мягкитара бародаро бо ин мошин хубтара ки 2014 бародаро о 2007 8 оз то чанди ами бутонем ман фикр мекунам мошинои нав бигирем совети бародарвор мисол ака мошин ман 2022 нест ки ман мисол гуфти гапо гап занам чақчақ кунам 2024 нест 2025 нест но всё равно 2014 гуфти гапо ман да нормал ниай ато што нашоти хели кашишеш ман мегум ки шаҳрда 100% ай тези бадам намерава сусти бадам намерава и хели кортка бигирем хари лангам нест моториш ба қувватак хушрӯай ман ягон вақт ами мошин да мисол агар семен ягон ҷо бирем мисол мошин пир шава ягон бигем нишеби да бирем мотора зур намия абсолютно мотора вообще зур намия чоткак да лубон нишеби хушрӯак мисол мошин мерава мошин камтар сабукай на самом деле мошин сабукай бародаро дар ҳолати дарам ахкам кан мегӯям қоғазам ахкам киса дар ҳолати ки агар чиш кунӣ чӣ мегӯям кават мекунам чӣ мегӯям нашоти шум низ чақчақ кунем мошин мисол акана хеле берун намешунавем ки дар берун чӣ гапай пол нива не ки агар ки бираем мисол потолока ҳам полша бигем дарош ҳам ҷоша губкават кунӣ нормали меша мошин ман ягон ҷош губкават кардагӣ нестай ина мо рафтестем нарада бигем хай берунам пеш бозор дарем нормали шум неҳистанам правильно ина овозам қанаём местай дар ҳолати губкавати кадан дарод вазинтар шавад мумкин не ки нашоти шумнагӣ шида мисол дар пеш бозорем правильно ина оз ягон шуми хеле баланд наёмадестай микрофон зур ёки зурая кард не хидмон ина мисол шунавидеста ягон шуми безеб ина мисол дар ҷои шум нем бародарам оҷа мисол мошино жинг туда суда рафтестан но всё равно агар бифорат ки мисол боли не хеле бигем нормали бигарди дарора губкават мекунӣ ҳама ҷоша губкават мекунӣ чоткак мехӯри мегарди гуфти гапо нашоти нархаш ин мошино примерно фикри ман қати ай 75000 сар мешавад то 105000 то ҳозира ман чанд мошина пирсидам ана гуфтам чанд мошине ки ай вагон харидагиян ҳамаш ман 105000 гуфтан значит ки ай вагон бихарӣ мошина 105000 будаян не ки агар ки мисол ай бигем ами бирай мошин бозор ягон шинос бихарӣ суса фикри ман қати мошин фикри шахсӣ ман қати ман мегум ки мошини хидмат ман таҷрибаи хидмат гап мезанам ай 75000 то 95000 ай мошино стоитам бародаро ай 75000 то 90000
Может, солиш фарқият дошта бошад. хай солиш ҳаста ай 2011 то 2000 примерно 15 2016 ба фикрам хай боли мисол мебинем ҷа то ира элантра мд мегам кузфа ай ма 2014 мами средни шайда ай мана кунай на нави навшай барам хамегум кай 75000 то 90000 95000 ами мошин фикри ма қати 100% стоит бардоро хайна моторакшам соз мекашам мисоли хели хари лангам нест не ки ами видеош на самом деле мада маъқулай кузуфаш конкретни ай ҳама ҷиҳат мада маъқулай чӣ хеле гуфтам аванте ва элантра ҳардаш як мошине бардаро просто салонш ягон майда фарқ мекунад мисол уш мумкин аванте фарш камтар кай фарқ кунад тамом а так ҳардаш як мошина ҳардашам як хокай гуфти гапо хай так бародаро чӣ намуд мошине ки шумо дар корай дар комментария нависен ам мошина дарёфт карда гуфти гапо обзор мекунем фарқ надорад чӣ намуд мошине ки ҳаст дар комментария шумо фақат нависен ҳамаи комментариёро мехонам ва ҳаракат мекунем ки ҳам мошина обзор карда дар ютуб партом панотон ба алло худона эҳтиёт кунем